and start talking about quality assurance and quality assurance and how to support the evolution of this new phenomenon. INQAAHE es una, por no decir la primera red que ha hecho pues el descubrimiento a nivel mundial sobre el aseguramiento de la calidad en la educación superior, y en ese sentido pues han proyectado siempre que pues estén diversificadas las maneras en que se hacen las aproximaciones a las realidades del mundo, y desde allí han estado haciendo una promoción de las cualidades o, digamos, de habilidades, skills, que de repente pueden ser replicados en otras partes. Because quality assurance existed at that time, in 1991, quality assurance just existed in individual countries. And we were already witnessing the massification of quality assurance. There was a need to come together and start talking about quality assurance and its evolution. Given the fact that quality assurance didn't exist in that, was a new phenomenon, and I call it artificial intelligence because it did not exist in the nature, but it was a product of human thought, human, reduction of the needs, or one of the solutions for trust and credibility. Then INQAAHE was brought together by 8 members, and the establishment of the organization was launched. Bueno, INQAAHE ha venido articulando su trabajo desde 1991 y prácticamente en esta etapa la doctora está haciendo un reconteo, digamos, de los hitos que han, digamos, marcado el alto interés de no solamente quedarse en el plano doméstico de la calidad de la educación, sino buscar de manera colectiva qué se está haciendo y prestar, digamos, atención a todos estos nuevos desafíos que la inteligencia artificial, como un fenómeno que los seres humanos han desarrollado para tener mayor acceso al conocimiento, esté ahora en boga y que va a seguir estando dentro del plano de discusión de los temas de aseguramiento de la calidad de la educación. Well, in brief, what we are there for, we are doing research. We are doing research for quality assurance. We are think tank for that. Then our predominant activity is around capacity building of our members, of quality and quality assurance beyond the membership. Una de las situaciones que, digamos, desde algunos tanques de pensamiento como el que la doctora Susanna dirige, ha encontrado es que hay una tendencia a seguir estudiando estos temas y la inteligencia artificial va a ser una gran ayuda para ese propósito. We also do evaluation of evaluators, like you are an accrediting agency. We are evaluating accrediting agencies like yourself. En otra medida, digamos, la evaluación de los evaluadores es muy importante para el mejoramiento, digamos, de la capacidad de lo que se brinda y que, digamos, agencias como nosotros o otras que están en el mismo nivel también, digamos, deben estar inmersas en esta cultura de la evaluación y de rendir cuentas. We also have a big role in establishing quality assurance bodies at national level, at regional level, and some of the good examples would be establishment of REASES, which is the Latin American network, CANCAVE, which is Caribbean, APPN, which is Asia Pacific Quality Network, INQAAHE, which is Arab Network, and other networks were established based on the model of INQAAHE. Una de las situaciones que, digamos, nos ponen los niveles de evaluación y que, digamos, el CNA también tiene un rol relevante es, por ejemplo, a nivel nacional, regional. En el regional destaca la doctora Riaces, la pertenencia de la agencia, de cómo esta interacción continua ayuda a encontrar mejores maneras de hacer las tareas que se nos han asignado.
a nivel global, INQAAHE desempeña, pues, dándonos los lineamientos que ha logrado recolectar a lo largo de su experiencia. We have a lot of benefits for our members and beyond. We have scholarships. We offer 2 graduate programs, one through University of Melbourne. We offer a master's program in health insurance. And the other one is Spanish. We offer through Open University Catalunya in Spain, in Barcelona. We offer a graduate program in health insurance. And we also issue a lot of scholarships for low-income countries. Dentro de las ventajas que están, digamos, de ser asociados miembros de INQAAHE está la posibilidad de acceder a becas. Dentro de esas becas, pues no solamente, digamos, hay unas que se van al área de maestrías en aseguramiento de la calidad, que es, por ejemplo, también ofrecidas en Australia, en Melbourne. Adicionalmente, está también la posibilidad de adelantar estudios en países árabes, como pues lo ha mencionado ahora la doctora, y que son beneficios que están asociados con la membresía, como decía al principio. Our values, the organization follows is diversity, because in no other network, in no other organization, you will see as much diversity as you will see at INQAAHE. Uno de los valores fuerza de INQAAHE es la diversidad. En ninguna otra red van a encontrar una diversidad tan marcada tanto como en la manera de aproximarse a los temas como en su abordaje. Por lo tanto, digamos, se hace desde una avanzada compleja y sistémica. We embrace diversity and evaluate and appreciate each diverse culture and cultural identities, and all the regions globally can find their own spot, and they are to be treated respectively and equally in our network. Dentro del tratamiento que está, digamos, regido, está este uso de la diversidad, está el alto respeto hacia las identidades y todos los modos en que se puede aprovechar pues las maneras en que los demás hacen las cosas. Eso es uno de los valores que más reiteran desde INQAAHE, que son muy preciados. Well, you see the values on the screen. I'm not going to elaborate on all of them, but the key one for us is independence. We are an independent organization, and there is no organization as independent as we could be. Dentro de los valores que la doctora va a explicar, pues no los va a explicar todos, ha dicho que el de la independencia es uno en el que quiere remarcar que es algo fundamental. INQAAHE es una red independiente con todo el criterio que eso le otorga. We started with 8 members, now we have about 350 members. Ahora mismo INQAAHE tiene alrededor de 315 integrantes. And we are fully abiding by internationalization principle, because you will not find any other organization as international as ours in quality assurance. En aras de aseguramiento de la calidad de la educación, no hay un parangón a la tarea que INQAAHE desempeña. Han enfocado la importancia de la internacionalización y también de cómo las agencias han manejado este tema, ¿no? Que cada vez es más inaplazable. We have representation on the board from all parts of the globe, and Latin America is represented by Dr. Tienen representación, INQAAHE tiene representación alrededor del globo en distintos lugares. En Latinoamérica, el representante es nuestro señor coordinador, Dr. Helmut Treff. Just a brief example of our internationalization, let's briefly look at, brief example of internationalization that INQAAHE enjoys, or the principles we are abiding by. You will see that this is the map of our conferences and forums, because we're holding every other year we're holding a conference, and every other year we're offering a forum.
So you would see that we have already traveled the globe at least twice to three times, and we have been almost in all parts of the globe. Como pueden apreciar en esta diapositiva, se puede ver las conferencias y foros que ha precedido INQAAHE alrededor del globo, eventos que son de alta importancia para la red y que mantienen un permanente flujo de conocimientos de cómo se están adelantando las gestiones en distintos lugares del mundo. Of how we are traveling, how we are moving with our conferences, usually and forums. Usually our members annually they bid. We get bids from higher education and from quality assurance bodies, and then our members are working to which proposal they would be opting for. Generalmente, en el marco de estos foros, se desarrolla y se convoca a los integrantes de la red a que presenten propuestas de ponencia que van en línea con los desafíos o hallazgos que han hecho al interior de los países. Last week I was in Mexico. We all were in Mexico because we had our forum there. And next year we're going to Kazakhstan, and the year after we're going to Romania in 2024. And I hope at some point CNA will be bidding to host INQAAHE event in this beautiful country. That would be great. Este año la doctora Susana ha asistido al foro en México y allí pues también han coincidido distintos integrantes de la red que pues han no solamente reforzado, thank you, gracias, no, solo agua, gracias. En el 2023, Kazajstán estará de anfitrión de cara a este foro. En el 2024, posiblemente Rumania. Y ha destacado que sería deseable que el CNA desempeñe también un rol activo en estas tres próximas conferencias. Well, I would like to, I know that you all are from quality assurance and you know a lot about quality assurance. But I would like to introduce you to what is going on globally at the landscape of global quality assurance, the ecosystem of global quality assurance. And that is why a brief tour throughout the history, just the key points. And then we will be talking more about what quality assurance trends are, global trends are, gradually moving on to the program level and the major needs in program relevance and quality. La doctora Susana nos ha mencionado que muy seguramente está ella convencida de que entre los asistentes hay personas que conocen mucho sobre aseguramiento de la calidad de la educación y en ese sentido la propuesta de ella es hacer un breve recorrido por este ecosistema de la aseguramiento de la calidad de manera que podamos acotar algunos elementos asociados a esta nueva manera de ver el aseguramiento de la calidad que ella nos va a presentar a continuación. Well, as you see on the screen, INQAAHE was the first ever quality assurance network established globally. Before INQAAHE, no other network below on the map existed. So INQAAHE was the first one, and why it was established because quality assurance started its massification and people needed to get together, as I have already told. But let's look at the evolution. Basically, quality assurance emerged in the USA late 20th century. Yes, we are already more than 100 years old, the quality assurance itself. Como pueden apreciar en el plano derecho, la evolución, digamos, de INQAAHE, hay que tener varias consideraciones en cuenta. La primera es que es la primera red mundial que trabaja el tema de aseguramiento de la calidad y eso pues es una precedencia sin igual. Luego, si hacemos un análisis del mapa, podemos notar que la segunda sería la la red, de aseguramiento de calidad estadounidense que estuvo o está operando desde 1996. Late in the 19th century, in the USA, the Ivy League universities got together and they had a need to recognize its qualifications so that their students could start the mobility and they could start learning from each other.
But for that mobility to happen, they needed to trust each other. They needed to know that the institution the student comes from or goes to is credible. Como parte del proceso que tuvo, digamos, Estados Unidos con su red, estuvo la necesidad, digamos, de los estudiantes de empezar a moverse, y este proceso de la red y de su constitución fue gracias a la confianza que se ha construido en unos criterios para evaluar la calidad de la educación y de su mantenimiento de la aseguración, el aseguramiento durante pues esta necesidad ya expedita de que había que tener eso en claro y compartido. Just please pay attention to a small point here. Quality assurance started from the institutions, higher education. It didn't start externally from any government, from any other external entity. It started by the institutions because institutions had that need. Un punto que hay que precisar y que es quizás muy relevante es que la importancia o la necesidad del aseguramiento de la calidad es un punto que proviene de las universidades. Son las universidades las que han procurado llevar como al máximo nivel la calidad de la educación que imparten. En ese sentido es que ningún gobierno puede, digamos, posar sobre que, digamos, las cúspides, digamos, o los hitos que se han dado en materia de reconocimiento de la calidad de educación se les atribuya, ¿no? Es un trabajo genuino de las universidades y de la necesidad que ellos tienen de movilizar sus estudiantes. Well, it started from the US and from higher education institutions, but why it is important to highlight that it came from higher education institutions, because gradually higher education institutions started losing the power in quality assurance, because external quality assurance, which is accreditors, started to strengthen more and started to already put pressure on higher education institutions. Un punto que hay que también que precisar es que alrededor de este tema del aseguramiento de la calidad, algunas instituciones, al margen de las instituciones, perdón, algunos gobiernos han intentado ejercer presión justamente por verlo como una oportunidad de poder y de doblegar un poco los criterios con los que operan las redes. But we'll talk more about this change of power, because it's really very important that higher education institutions have that power back. Es muy importante seguir hablando de este asunto del poder, porque adelante veremos un poco cómo las instituciones cómo hacia las instituciones retornó ese poder, ¿no? Que intentaron de alguna manera quitarles. Then after US, it went to Japan, started developing its quality assurance, and you see the years in which quality assurance started to emerge in different parts of the globe until 1980s. In 1980s, the massification already started. Majority of the countries started to establish at least their one national quality assurance body. And also the private providers also started to proliferate. Luego de los años 90 se nota una predominancia, por ejemplo, en Japón, de que pues había que tener un aseguramiento, llevar un aseguramiento de la calidad de la educación que se impartía. Así que empieza a notarse como después de los años 90 empieza una serie de expansión de la idea de que es impostergable la idea de el aseguramiento de la calidad de la educación superior. And then we'll have to have another layer of quality assurance, which is evaluation of evaluators, which we call recognition of accreditors. Conforme empezaron a desempeñarse estas redes, se notó la importancia de evaluar a los evaluadores y de que esa cultura empezase a difundirse. And it started again from the USA in 1965.
because they had the most number of quality assurance providers at that time, accreditors at that time, and the government already took the power to be able to make sure that those quality assurance bodies are actually credible ones. Thus, it started with U.S. Department of State. Regresamos a Estados Unidos y allí podemos notar cómo hubo una serie de, digamos, situaciones que hicieron que el Departamento de Estado ejerciera presión para, digamos, centrar el control sobre el aseguramiento de la calidad. Pero luego de varias iniciativas se logró que la agencia americana lograra su autonomía. And then the first network was established by INQAAHE in 1991, as I have said, and INQAAHE came up with first international quality hallmarks in 2003, the quality assurance standards in 2003. Pero, sin embargo, desde 1991 INQAAHE ha desempeñado una función muy importante porque los criterios de calidad que ha compartido han sido avalados y también evaluados, sobre todo, a las agencias con las que la integran. In 2003, INQAAHE already did the first recognition of a quality assurance provider, which came from the Netherlands. Desde INQAAHE already did the accreditation evaluation of a quality assurance body. Bueno, luego en los años 2003, alrededor de ese tiempo, empieza un proceso de evaluar los criterios de la calidad de la educación que están, digamos, rigiendo las agencias nacionales. And as you see on the screen, after INQAAHE, all the regional networks originated, and currently there are about 20 quality assurance networks globally. We have international, regional, special interest networks, and subject-specific networks. Bueno, como pueden apreciar en la parte inferior de la diapositiva derecha, actualmente INQAAHE tiene alrededor de 20 espacios de redes, tanto en el marco internacional, regional, como unos puntos específicos, como materias de interés muy específicas que tienen una continuación periódica en sus reportes. Welcome. Now, well, briefly about the standards, and you all know about this. We have, like there are global standards for quality assurance, standards and guidelines, which are there for evaluation of evaluators. Muy seguramente ustedes conocen sobre los estándares internacionales y las guías que están alrededor, digamos, o son, digamos, de manera transversal, un criterio de evaluación hacia los evaluadores. Then we have at regional level, regional networks, some regional networks have their own standards, like RIACES has its guidelines of good practice. Por ejemplo, en RIACES podría ser considerado como una muy buena práctica a nivel regional. Then we have at country level, moving further, we have country level standards, and CNA is one of the example of national standard holders. Thank you. Luego pasamos al nivel local o nacional, y dentro de ese nivel nacional tenemos agencias como el CNA que hacen una labor ejemplar. And the evaluation at the higher education provider level could be done by national agency, national quality assurance bodies, professional associations, regional accreditors. So there are different types of accreditors out there. Dentro del plano doméstico también se puede apreciar que hay una mayor predominancia de las asociaciones profesionales que se han establecido, así como de la credibilidad regional que da estar inmersos en redes de carácter regional. And those quality assurance bodies, there are accrediting institutions, programs, short learning programs, which are micro-credentials. Bueno, y dentro, digamos, de las distinciones que hacen las agencias están unas de
de distinta calidad. Calidad no, de distinto criterio. Por ejemplo, las institucionales, las que, digamos, se distingue programas, y luego estas nuevas inmersiones que dan una distinción de Short Learning Program, microcredenciales que avalan la calidad de esa educación que se imparte. And we also have accreditation of institutional internal quality assurance systems, which some countries are opting for due to the efficiency. Bueno, en términos de, digamos, de la eficiencia de algunas instituciones, se distinguen los niveles tanto internos como internos y los propósitos de la evaluación. El propósito de la evaluación es algo muy importante, en tanto mide, digamos, el sistema. Es una mirada sistémica de cómo opera el aseguramiento de la calidad en ese punto local. Why it is more efficient than others, we all know, and I'm not telling you any news, because that if for bigger institutions, it's the most efficient way forward, because having 250 programs and accrediting 250 programs every 5 years is just not efficient enough, and it's a lot of money. It costs a lot of money, accreditation fatigue, a lot of workload. And then the use out of it might be really not so significant. Bueno, dentro de estas distinciones de la educación y sobre todo de la evaluación, hay ciertos puntos que generalmente no se mencionan, pero hay una mayor eficiencia por parte de las grandes universidades que cuentan con grandes recursos para hacer, por ejemplo, una evaluación a completitud. Hay unas distinciones entre las agencias también en ese marco. Hay unas agencias grandes que pueden, digamos, acceder continuamente a los desembolsos asociados a la membresía, que son una manera de mantenerse en vigencia con los más altos estándares del mundo, pero que a la vez son restricciones para pequeñas agencias que pues quieren, digamos, aspirar también a las apuestas que se hacen a nivel mundial. When we talk about standards, you know that how universities are looking at us. They're just looking again, standards, what do you want from us, right? And nobody is happy with those standards. Why? Because we did it that way. We are the reasons. We accreditors are the major reason that people don't understand properly the standards. Una de las grandes o más frecuentes, digamos, inquietudes que de repente se manejan con las universidades es que estos rankings internacionales pues no generan, digamos, una confianza suficiente, en tanto que, por ejemplo, INQAAHE desempeña una función crucial y los acreditadores, perdón. Los acreditadores dan ciertos criterios que se asumen que son de alta calidad, pero que en contraste con los estándares de calidad de aseguramiento a nivel mundial, pues no lo son tanto. Y es una de las, de alguna manera, contradicciones más grandes, porque pues INQAAHE sí se ha desempeñado como el encargado mundial de dar lineamiento de cuáles son realmente unos estándares o unos altos estándares de calidad de aseguramiento de la calidad de la educación. And again, I want to reiterate, it's not talk about INQAAHE, it's about all quality assurance accreditors, all types of accreditors, because when the standards are set, basically they can be used properly to benefit the society. Like there are a lot of good things for the standard, and this good part, the benefits, that are not properly conveyed to the audience. Hay que hacer una distinción, y puede ser, digamos, una impresión de mi parte, y es que las agencias acreditadoras que no están ligadas a INQAAHE tienen unos criterios que a veces pues van, digamos, en un camino en
específico hacia cierta parte de la audiencia de la sociedad o un segmento de la sociedad, lo cual, digamos, dificulta que sea algo medible y comparable respecto al resto. Standards are really useful because this is the language of communication between different bodies so that we could understand what we want to say. We could trust and there is credibility. These are the key benefits of that. Ok, una de las cosas que debemos tener claras es que dentro de las interacciones que realizamos y lo que llegamos a denominar como un estándar, es algo que hay que justamente salvaguardar porque es lo que nos otorga una credibilidad y confianza de la labor que se está adelantando. Por lo tanto, no cualquier sugerencia o concepto puede ser asumido como un estándar de calidad. But what most accreditors have done recently is through standards, basically touching on academic freedom and independence of universities. Generalmente, una de las razones que pues, han señalado recientemente han sido que los criterios de calidad están supeditados como a la autonomía universitaria y bueno, eso puede generar un conflicto en tanto que hay una libre interpretación de lo que podría considerarse alta calidad. In the first place, standards like, as you know, they are, as we see on the screen, also was voiced out during the UNESCO World Higher Education Conference in Barcelona in May. Como se puede apreciar en la pantalla, justamente esta es una de las reflexiones más memorables de la conferencia de UNESCO que tuvo lugar en mayo en Barcelona de este año. Standards are necessary because this is the language of communication, but universities have to have their freedom. And which means that accreditors need to be really careful when they develop the standards and apply the standards, because every time you touch on the autonomy and independence of the institution, every time they are losing their power of coming up with new solutions, innovation, pursuing creativity and innovation. Considerando esta reflexión que vemos proyectada, los evaluadores deben ser muy cuidadosos de cara a qué otorgan como algo que es de calidad. En tanto, hay de por medio no solamente la libertad de la autonomía, sí, de la autonomía que está pretendiendo, digamos, defender. Okay, let's have a brief look at the global landscape of quality assurance providers. This slide was developed again by INQAAHE for UNESCO World Higher Education Conference, and it's publicly available, and you have the references there to go and read the report. This is really very useful report to read about what is overall going on, what are the trends in higher education in general, not only quality assurance, but in general. Bueno, esta es una muy útil, useful source. It was published in UNESCO, and I provided there the link. Okay. I mean, this is a very useful report to read for World Higher Education Conference. De cara a la conferencia de la UNESCO que tuvo lugar en mayo en Barcelona, INQAAHE compartió este informe que es de alta interés, digamos, para todos los que estamos inmersos en este asunto de la aseguramiento de la calidad de la educación. Entonces, se puede apreciar no solamente en el informe un contexto de respaldo, sino esta gráfica que ha destacado la doctora Susana nos muestra de manera panorámica un estado interesante de analizar respecto al mundo, ¿no? Well, as per this report, you will see that, in the first cluster of the columns, you will see the number of countries globally.
En el primer flujo en el primer grupo de número de países pueden ver los integrantes, el número de los integrantes de estos países. In the second cluster, you would see already the number of quality assurance bodies globally. En el segundo, en la segunda locación podemos ver los cuerpos de estas acreditadoras, agencias acreditadoras, el número de ellas que están de acuerdo con estos países. You would see that Europe and North America are actually the leading regions in the system, and they are most established systems globally. De acuerdo, pueden apreciar con la tendencia, hay una predominancia de Europa y América del Norte, lo cual se traduce en estabilidad de estas redes. Well, in the second cluster, you would calculate about 345 accreditors globally, but these are the quality assurance and the accreditors that are member with the networks, okay? So the second one is the membership with the networks, those ones who are members with the networks. The third one. En el tercer lugar podemos ver que hay una predominancia de las agencias, no, de los integrantes de las redes, alrededor de 133 están siendo consideradas. ¿Sí? Members with networks. Sí, But integrantes. as an international network or regional? Sí, integrantes de agencias que están haciendo, digamos, la labor de compararse, ¿no? Sí, comparando los criterios de aseguramiento de la calidad. Comparando los criterios de aseguramiento de la calidad, sí. Gracias. And the last column, you would see that these are only the accreditors who have been recognized by external bodies. En el último vemos los acreditadores que han sido reconocidos por evaluadores externos y que son alrededor de 122. So you would see that in Northern America and in Europe, it's consistent, more or less. De acuerdo con esta tendencia pueden ver la consistencia que hay desde Europa y América del Norte con esta consistencia. We have, they have to, all the accreditors have, more or less they have to be members of the network, and they have to be externally evaluated. It's mandatory. Es un ejercicio mandatorio que estas agencias, estas redes tienen evaluadores externos, así como la evaluación que ellos prestan, ¿no? Pero eso es algo fundamental, casi que una condición sin la cual no. Tener evaluadores externos es fundamental para ellos mantener ese nivel de calidad y confianza. But you would see that in other regions, the number of externally recognized accreditors is really very small, very minuscule. En contraste, podemos notar cómo en comparación en otros lados del globo, la evaluación externa es bastante precaria, bastante pequeña en comparación con la que Europa y América del Norte ha trabajado. And as a result, we would see that the qualifications awarded by European and American and North American systems are more recognized globally. Their students are more mobile, are more, their credentials are transferable rather than from other regions. The students from other regions have really more problems when they want to have their qualifications recognized. Bueno, en esta última, digamos, gráfica, no, en esta, como en la, sí, en la escala que estamos acá posados en la de evaluación externa, que es esta donde notamos que hay pues una distancia considerable. Precisa la doctora Susana que
justamente una de las dificultades a veces que se presentan es a nivel de los otros países, como las... Yeah, it's the students, when they get their credential, qualification, diploma. So the students' diploma coming from Europe and North America are more easily recognized because their accreditors are externally credible rather than from other regions. Ok. Justamente acá debemos posarnos en los estudiantes y la credibilidad que otorga un diploma expedido en una universidad europea o incluso de Norteamérica frente a la credibilidad y confianza que genera uno emitido en otros países, como lo podemos considerar en el flujo de esta gráfica, ¿no? Yeah. So basically, the key for qualifications for smooth recognition of diplomas is a strong accreditation system, quality assurance system. Una de las claves que, digamos, explica el por qué esta confianza se otorga a los estudiantes que han salido de estos centros de estudios está asociado con un sistema de aseguramiento fuerte que da y brinda la confianza de la calidad de la educación impartida en esos centros. If you have any questions so far, please write your questions in the chat box and we will be responding right away. Si hasta el momento tienen alguna pregunta, podrían irnoslas escribiendo a lo largo del chat para responder a ellas. So, this is for this slide, I am trying to basically, and since we are running out of time and I still have a lot of messages to convey to you, I will leave here this slide with you so that we could read what is the difference between the international network and the regional networks, quality assurance networks, because there is a debate that, okay, INQAAHE was established, but when the regionals are now there, why INQAAHE or why regionals? But each of them is playing its key role. Regional networks are concentrating on the regional issues, and the international network is trying to bring all of them together to discuss the trends and bridge diverse systems together. Esta diapositiva en particular puede ser bastante útil para dimensionar un poco las tareas que se llevan, digamos, desde el plano internacional frente a las que de manera específica o por materias de interés o incluso en el ámbito regional se desarrollan para o están buscando desarrollar o asociarse distintas agencias, las habilidades quizás que allí se van a desempeñar o de repente a las que se aspira a llegar, ¿sí? Okay. So recently, what we have done as INQAAHE, and I know that CNA is also undergoing or has undergone the external review by INQAAHE against the guidelines of good practice. Por ejemplo, algo que puede ser ilustrativo es como este proceso que hace INQAAHE de certificar la calidad de las agencias se puede contemplar de cara al proceso que ha estado adelantando el CNA en su tarea interés de renovar la certificación internacional que otorga INQAAHE. So INQAAHE's standard guidelines of good practice, which we see in the first column, they are 6 guidelines, which were there for generic organizations, but they have been in place for about 20 years. Bueno, como pueden apreciar en la primera columna, hay unas guías de buenas prácticas que generalmente, bueno, son 6 y que buscan generar un impacto pues mucho más dinámico en el relacionamiento que desde las agencias se hace, ¿no? La guía de buenas prácticas de INQAAHE a sus integrantes, el apoyo que brindan a sus miembros
en los procesos de aseguramiento interno de la calidad de la educación, sobre todo también en otorgar posibilidades de que las agencias desempeñen y muestren pues todo el empoderamiento que han logrado en sus gestiones, ¿no? Well, what we have done based on the global trends in higher education, which will be introducing as the result of the UNESCO study that I have done in preparation for the World Higher Education Conference, and all the challenges that have been identified currently in higher education, INQAAHE has revised its standards. And now, from guidelines of this practice, we're moving to international standards and guidelines. Gracias a la tarea que ha desempeñado UNESCO y también como al trabajo que INQAAHE ha desarrollado en distintos escenarios, se ha dado este desplazamiento a la derecha sobre las guías y estándares internacionales que pueden otorgar unos énfasis mucho más interesantes de cara a los descubrimientos, por ejemplo, en las dimensiones de la evaluación, que integra eso, ¿sí? Dentro de esos criterios, pues se han diversificado pues, los componentes. What are the key nuances or new trends that we are introducing now is embracing the huge diversification of higher education. Quizás una de las cosas más interesantes que vamos a introducir en este momento es el desafío que hay de replantearse o poner sobre la mesa la necesidad de la diversificación de la educación en estos momentos. We are introducing a module of standards for cross-border education. Va a introducir, la doctora Susana va a introducir un modelo que va a explicar cómo podría operar esto. We are introducing standards for cross-border quality assurance, cross-border accreditation. Like if an American accreditor comes to Colombia, what standards that accreditation organization should follow? De cara, digamos, en este nuevo modelo de diversificación, podríamos entonces considerar que la calidad de la educación impartida en distintos puntos del mundo, aun con la distancia, puede ser la misma. Y esa es, digamos, la relevancia de compartir y de ser muy persistentes con la calidad que estos estándares representan. We are introducing new standards for short learning programs, which are micro-credentials, shorter courses. And those micro-credentials coming not only from higher education institutions, but from industry, like Google, Microsoft. They are offering short micro-credentials. So we're introducing standards for them too. Generalmente, bueno, algo que se ha visto en boga es que las microcredenciales que se están otorgando desde grandes empresas como Google o Microsoft, Amazon han puesto sobre la mesa la necesidad de evaluar que están otorgando y, digamos, desde ese punto de vista es importante como recalcar la importancia que las agencias desempeñen. So the key here is that the standards will be addressing not only formal education, but informal alternative education too. Bueno, aquí una de las claves que hay que considerar es que hay una puesta en marcha de otras educaciones alternativas que quieren otorgar unas microcertificaciones que generalmente pues no están siguiendo unos estándares aprobados por la mayoría de los integrantes de redes como, por ejemplo, INQAAHE. We also are introducing a special module for review of online and e-learning. Bueno, de manera paralela, hay una tendencia también a considerar estos estándares que están proveyendo de alguna manera las plataformas vía online
o este nuevo, o este posicionamiento, porque no es nuevo, de los aprendizajes e-learning que está en boga, ¿no? But the key change we are introducing, all our standards and guidelines are predominantly outcome and output oriented. So inputs and processes are good, they are important, but we should give the freedom to the accreditors to do the way they want to do it, but concentrate during our reviews on outcomes and outputs. Sin embargo, hay una precisión importante que hay que valorar de cara, pues, a esta realidad que se ha presentado, y es como que estas distintas proveedoras alternativas de conocimiento pueden, digamos, hacer un planteamiento en los inputs sobre qué van a hacer y en el modo en cómo lo van a lograr. Pero, digamos, lo que hay que revisar de manera atenta es esa trayectoria hacia el output que se produjo finalmente de lo que habían prometido hacer. So the new dimensions of evaluation that we have introduced is relevance of the standards. We are going to look at the standards and see whether those standards are linked to the socioeconomic needs of that country where accreditation is conducted. En ese sentido, es muy importante considerar unas nuevas dimensiones de la evaluación, que pues ha sido como una necesidad que el mercado nos ha impuesto. Y justamente es la relevancia del reconocimiento de la integridad, de la alta, de los valores fuerza de la educación superior, ¿sí? El acceso, la igualdad, la integridad y sobre todo la libertad académica. One of the new things that we are introducing is standard on recognition of qualifications. As you know, there are qualification recognition is paramount for qualification. This is what we are doing our business for, so that the qualifications and the diplomas could be recognized. But when you look at the standards globally now, no standard covers recognition of qualification. We do not evaluate as accreditors how the institutions are following up on the recognition of qualifications. Uno de los puntos, digamos, más delicados de esto, de esta proliferación de títulos alternativos, es que no pueden, digamos, ser las veces de agencias evaluadoras, en el sentido de que no hay una Can you repeat the last part? When you look at the standards globally, from all accreditors, we found that none of them looks at the recognition of diplomas, recognition of qualifications. Now we introduce the new standards, which will promote recognition of qualifications. Quizás la dirección de estos nuevos criterios de evaluación está enfocada hacia, pues, posicionar la importancia de los estándares de evaluación que se tienen en consideración y que de manera quizás muy superflua abarcan estos lugares alternativos que quieren emitir diplomas que pues no tienen mucha credibilidad sobre la calidad de su educación. I know there is a lot of terminology. Sorry about it, but this is quality assurance. So if you have any questions, just let me know. I will explain it. Okay, thank you. Okay, so we also introduce and capitalize on academic integrity. Una de las apuestas más importantes de esta guía y de estándares internacionales es la de proveer una guía de evaluación Academic integrity. Que cubra la integridad académica y sus distintos niveles. And also, we are capitalizing on such core values as academic freedom, because we noticed that accreditors are most of the time touching on the academic freedom of institutions, which is not a good thing to do. So through this new standard, we are trying to promote
those core academic values, core values of higher education as inclusion, access, equity, integrity, academic freedom. Es por esta razón que una de las precisiones que se hacen es la de salvaguardar la integridad, la de la libertad académica al investigar, justamente porque algunas agencias evaluadoras en aras de lograr los propósitos que quieren mostrar pueden subvertir la libertad de cátedra y en ese sentido pues se afecta el proceso de ser críticos. And the new dimension that we are also introducing to standards is that we will be evaluating the accreditors as per their maturity level. Es por esa razón que de alguna manera se busca integrar la evaluación de los evaluadores y los criterios de sus emisiones de juicio. There are accreditors who have been externally evaluated about 3 to 4 times. Hay evaluadores que, no, ¿cómo? There are accrediting organizations. Hay organizaciones acreditadoras que han sido evaluadas alrededor de 3 o 4 veces por evaluadores externos. And there are accreditors which have never been evaluated. Y esos acreditadores jamás han sido evaluados. When you go to evaluate accreditors, the maturity level is different. Cuando se está en un proceso de evaluar como la trayectoria a una agencia acreditadora con mayor expertise, se trata de otra, hay un desafío mayor. So our standards will allow evaluation of those organizations as per their maturity level. Es por ese motivo que desde INQAAHE se busca hacer una evaluación acorde con el nivel de madurez que tenga la organización. I will leave those parts later on because I know that let's look at I would like to start talking about the study that I have done with UNESCO. Since this study basically is opening up the challenges that are there in higher education and what we as accreditors should do to make sure that our systems are supporting the higher education in these challenging times of changes. Acorde con el trabajo que INQAAHE adelantó con UNESCO, se ha postulado este trabajo que muestra que gran parte del desafío que está afuera es el de fortalecer el aseguramiento de la calidad. En ese sentido, el trabajo de las agencias es crucial y digamos que se recalca de algún modo que hay que conocer justamente el desafío para... Okay. Before I move to the second topic, do you have questions about the first topic? En este momento vamos a hacer vamos a pasar a la segunda parte de la presentación. En ese sentido, pregunta a la doctora Susana si tienen alguna pregunta hasta este momento de la primera parte. Luis Fernando Chaparro. ¿Puedo hablar? Sí, señor. Okay. Maybe it's better I speak in English, so we can interact more agile. We understand the importance we give to the global international collaboration. Can you hear me? Excuse me, digamos, discúlpeme, es que, bueno, hablando. No le escuchamos bien, doctor Luis Fernando. ¿Podría, por favor, se escucha entrecortado, entonces si nos puede aproximarse un poco más al micrófono? ¿Ahora se escucha mejor? Sí, señor. Okay. I will speak very close to the computer. ¿Está bien si hablo en inglés o quieren en español?
New English for me. It's better in English, yes. Okay, fine. We fully understand the importance of the global dimension of the quality assurance system, the role that INQAAHE has played. CNA from Colombia has been part of INQAAHE for a good number of years. And when we initiated this process, it was precisely because we shared the views you have expressed of the importance of sharing the perceptions between countries, between accreditation agencies of the factors and criteria to assess the quality of education. But I would like to raise two questions that caught my attention. Looking at global trends, I was interested in your comment on the role being played by new technologies, and you made reference to artificial intelligence. This has been something that we're starting to discuss here in Colombia. What is the interaction or the impact, if any, of these new technologies, such as artificial intelligence, on the higher education process and therefore the evaluation of the higher education process? That is the first question. The second one is that in one of your slides, you emphasized three types of quality assurance or accreditation. One is the institutional one. Secondly, academic programs. And the third one was the one that I found interesting because we do not understand it very well, what you call short learning programs. There is obviously a trend towards shorter academic programs in several higher education institutions. I think this is happening globally, and I would really like to understand how are these short learning programs being evaluated, because that is a major question that we are facing without any good answer. Those are the three questions, and thank you very much, Susanna. Thank you very much, Professor. And I would be happy. Well, you just touched the point because at this point I am moving to the section where I will be covering all your questions. Oh, But- okay. But to briefly respond to your question, last week we were in Mexico with INQAAHE, and I'm really happy to hear that. Well, I know CNA has been our member for years, but since I see only in the screen only the letters, it's difficult for me to see who I am interacting with and whether these people know INQAAHE or not. You know, if we were here all in person, I think that would have made a different impact. But thank you very much. Now I know that who they are out there. Thank you. And we last week we all got together in Mexico for our annual forum, and the theme of our forum was synergies between human and artificial intelligence and how we could benefit quality assurance procedures with that. I will be covering on that too, and I will be responding to those questions because there are systems there in place for higher education institutions. There are solutions, and it all takes us down to a proper data collection, accurate and valid databases. How we make use of all those databases? How do we make use of these different analytics and artificial intelligence? How do we apply artificial intelligence in managing this data to get more meaningful, idea of what is going on there for decision making? So that was the purpose of the discussion, and artificial intelligence and its application in higher education. But it is a recent trend, but for quality assurance, it's a top new trend. So we started discussing how to apply the same in quality assurance procedures too. So there are solutions coming on their way, and we will be talking more about it. As for the short learning programs, these are the, if you allow, I will now start
describing, I was now going into the research. Okay. I have done for UNESCO, World Higher Education Conference. And then it's not, I'm not going to talk more about research, no, but I'm coming up with the major findings so that you see what we have found as a result of this study and what are those short learning programs, who is doing its accreditation, and what is the major gap. Because those short learning programs as macro credentials or short degrees, like pre-bachelor, pre-master, shorter degrees, they do exist in some systems. And if they come from higher education institutions, they also have, they find their accreditation too. There are accreditation systems for them too. But what we don't have at this point is accreditation of those short credentials coming from the industry. And that is why INQAAHE, in these new standards and guidelines that we already released, we're coming up with solutions to those micro credentials, shorter programs, which come from industry too. So I will be talking more about it as I present the findings from the study we have done for World Higher Education Conference. Fine. Okay, shall I proceed now? Gracias por su pregunta, Dr. Luis Fernando. We have another question. Yeah. Could you give us some reasons to explain why the Latin American Caribbean, sorry, that was French. Yeah, it's fine. 49 countries, so have 75 agencies, only 7 have been evaluated, external evaluated. Meanwhile, in Europe and North America, Yeah, good question. Is near to 19%. Yeah, good question. That is a very good question, and thank you very much for this good question. In Europe, as we all know, all quality assurance, all countries are committed to Bologna Declaration. And this Bologna Declaration puts quality assurance as one of the key points. And as per those key points, the establishment of the European standards and guidelines was paramount. Quizás una de las razones que explica la cercanía, digamos, de Europa y América del Norte al 90% está asociado con una declaración que tuvo lugar en Bolonia que obliga de alguna manera que el aseguramiento de la calidad es algo fundamental, clave en la educación. And when they come, the European countries, all 48 countries, 49 now countries, they all committed to this Bologna Declaration. They all, for them, European standards and guidelines became mandatory. Digamos que dentro del acuerdo de los países europeos, esta declaración de Bolonia se volvió algo de fuerza mandatoria. Mandatory. Sí, es algo que obliga, digamos, a los estados a incorporar. If you are within European higher education area and you do not have recognition by for European standards and guidelines, you cannot operate. En ese sentido, sí se opera, digamos, dentro del área europea y esas, digamos, productos no van acorde con los estándares que se han dispuesto ya de manera compartida en Europa, pues no. Okay, so there are European standards and guidelines that are mandatory, and there are governments stipulating all the agencies to undergo recognition. En ese sentido, hay una relación muy cercana dentro de esa obligatoriedad que otorga, digamos, la ley y que
ciertos gobiernos de la región han ejercido una presión para que las agencias de aseguramiento cumplan con esos estándares. So the governments here are the big trigger, the major trigger. And if the governments, if the government, if you are not, if any of the national accreditor or any private accreditor is not in the European Quality Assurance Register, then they cannot operate in Europe. En ese sentido, vale precisar también que una agencia de aseguramiento de la calidad para operar y para tener, digamos, validez debe estar asociada a lo que hemos denominado las políticas gubernamentales que se aceptaron, digamos, a nivel colectivo en Europa. So this is mandatory in Europe. That is why. It's not mandatory in other regions. Y esa es la razón, digamos, que explica por qué ese porcentaje es tan alto. Situación que de manera paralela no se encuentra en los otros países que hemos visto en esa gráfica. In North America, and specifically we talk about, when we say North America, we say United States, because Canada has about 4 agencies, and they are, 2 of them are evaluated, 2 not. It's not mandatory in Canada. But in US, the major trigger is linking accreditation results, recognition results with funding. So if you are an accreditor and you are not recognized by US Department of State and predominantly US Department of State, you are not evaluated by US Department of State, the institutions that you evaluate cannot apply for Title IV funding. Una precisión que hay que hacer es que cuando nos estamos refiriendo a América del Norte, lo estamos haciendo justamente a Estados Unidos. Canadá tiene alrededor de 4 agencias de aseguramiento de la calidad, pero nos interesa ver, digamos, especie de triada que ha establecido Estados Unidos para asegurar la calidad de su educación. Entonces está asociada no solo con los criterios del Departamento de Estado, sino con la Agencia Nacional de Acreditación, que otorga esa confianza en los títulos que se exigen. So the trigger in the US is linked to funding. Entonces, la clave en el caso norteamericano, estadounidense, es justamente esa especie de alianza que hay para resguardar la calidad de la educación. Given that majority of the quality assurance bodies or accreditors in the US are evaluating within US, they have to do that so that the institutions could come to them to make sure they get the money. Esa especie de reforzamiento y de obligatoriedad que hay, digamos, en esa interacción hace que haya un desempeño considerable y destacado, como se ha notado en la gráfica. But in the US, there are some organizations like professional associations like EBIT, and we all know EBIT, the Academic Board for Engineering and Technology, which does accreditation of engineering programs. Sin embargo, también hay que distinguir que hay ciertas alianzas por materias, vamos a decir, en el plano, digamos, de los ingenieros. Hay una que acredita a los ingenieros en su expertise. Es algo muy... Asociaciones, gracias. Since accreditation of EBIT is not linked to funding, EBIT refused to undergo recognition by US Department of State or CHIA. So they came to INQAAHE for recognition because they are doing their reviews internationally. Bueno, una de las distinciones que, digamos, hay que hacer sobre esta asociación de ingenieros es que como no tienen de alguna manera el aval local, han decidido ir a otra instancia internacional que representada a través de INQAAHE busca verificar que haya el cumplimiento de unos estándares internacionales que se cumplen. And
given that in other regions like Africa, Arab states, Asia Pacific, and Caribbean, there is not any trigger, any obligation to undergo those reviews. Only few organizations who feel that they are ready to undergo the review actually commit to this procedure because they want to attest that we are doing as good job as the others, or we might be doing even better. They want external credibility and trust put on them through these evaluations. But that is done on voluntary basis. In all other regions, it's voluntary. Bueno, digamos que con base en lo que ha comentado la doctora Susana, se puede distinguir que esta iniciativa de buscar una agencia que de repente tiene una credibilidad y que puede verificar que lo que allí se imparte no se encuentra, digamos, solamente asociado o anclado a Estados Unidos, sino que se puede ver en el Pacífico, en ciertos lugares de África, ¿sí? En los que se hacen esos esfuerzos de manera también considerable. Perdón. But the good trend in Latin America is that due to the changes in the governmental agendas and internationalization becoming one of the key principal strategies of the government, currently we have about 11 applications for recognition at INQAAHE, and majority of them come from Latin America. Sin embargo, gracias al ajuste gradual que se ha ido dando en las agencias de gobierno, en las agendas, de gobierno en Latinoamérica, se puede apreciar cómo hay una tendencia a la importancia que adquiere la internacionalización de la educación y que justo, digamos, en esa coyuntura se ha notado cómo se han multiplicado las aplicaciones desde Latinoamérica para hacerse miembros de la red. Okay. Did I respond to the question, or shall I further? Yeah, of course. Gracias, doctor Álvaro Flores, por su pregunta. Okay. Any further question? ¿Hay alguna otra pregunta o podemos continuar? Doctor Luis Fernando tiene la mano levantada. ¿Quiere comentar algo más? Okay, gracias. Now let me introduce you to this brief. These are just a couple of slides talking about the global trends and why it is necessary, and basically it is the high time for all quality assurance bodies to start changing their approaches to accreditation. Bueno, en esta segunda parte va a permitir, la doctora Susana va a introducir algunas distinciones entre ciertos temas que son muy interesantes de cara a los desafíos actuales en comprensión de Why we need to change accreditation standards and approaches. Sí, es como la manera en cómo nos hemos ido acostumbrando a que se hace la aproximación a los estándares de acreditación, como que caer en cuenta de esta nueva tendencia. Sí. So a brief introduction to this study. About 2 years, I have been working with UNESCO to get ready for this conference, World Higher Education Conference, which happened in last May in Barcelona. Este es un trabajo que se adelantó de manera conjunta con UNESCO y que demandó buen trabajo, parte del cual fue expuesto en la conferencia mundial, la tercera conferencia en mayo en Barcelona. And this conference happens once per 10 years. So this is the third World Higher Education Conference. Esta conferencia estuvo aguardando por 10 años, es decir, fueron 10 años de preparación para exponer estos contenidos. And the purpose of this conference is to discuss the trends and come up with policy recommendations for the government. Uno de los propósitos de esta conferencia fue discutir las tendencias y de cara a poner en conocimiento los cambios de las percepciones de los gobiernos a través de sus leyes y políticas.
And within the frames of this conference, there were 10 main themes. How do you translate that? 10 main topics Oh, in the conference. Yeah. sorry. For the conference, we Yeah. have 10 Bueno, main topics. Thank you. Sorry, because it's hard to be a translator. I know. La conferencia tuvo 10 temas principales, fueron abordados en el marco de esos días en Barcelona. The themes were on governance, equity and inclusion, COVID-19, finances of higher education, futures of education. I was leading theme 4, which is quality and relevance of programs. Bueno, dentro de estos 10 grandes temas que tuvo la conferencia, la doctora Susana lideró 4. Dentro de esos 4 temas, fue muy enfática en el tema de la relevancia de la educación superior, sobre todo este tema transversal que es el aseguramiento de la calidad. So out of these 10 themes, we all came up with policy recommendations for the government. And all those policy recommendations went into the Roadmap 2030, which was published last month. Bueno, hubo unas recomendaciones de política que surgieron derivadas de la conferencia que fueron compartidas en el marco de la sesión, ¿no? de la tercera conferencia mundial de la UNESCO. So this Roadmap 2030 is basically shared with all the governments, all the ministries, and they have to be guided by this when they come up with the reforms in higher education systems. Estas recomendaciones de política fueron compartidas a los países a través de los ministerios de educación y busca principalmente generar pues una nueva coyuntura de lo que se debe contemplar. Now I will be presenting you with the findings and what the policy recommendations will be for quality and relevance of programs and how to promote the quality and relevance of higher education from the perspectives, from the findings of this study. Uno de los aspectos, digamos, más interesantes de esta parte es destacar que la promoción de la educación superior es quizás algo que la doctora Susana reitera y que es relevante enfatizarlo las veces que sea necesario. And I think that the government will be sharing with you, will be adapting those roadmaps shortly, and will be coming to you for changing the policies. But it's a right time now for all of us to discuss on what we can do as quality assurance bodies, as accreditors, to start changing our practices to embrace the diversification. La doctora Susana estima que muy seguramente en un breve tiempo los gobiernos a través de los ministerios de educación van a hacer un ejercicio de compartir estas sugerencias de política y las van a adaptar en versiones que muy seguramente nos van a demandar una mayor flexibilidad frente a los desafíos que la diversificación y la promoción de la educación superior del siglo XXI nos depara. Basically, to start with, the motto of this conference of UNESCO next 10 years is "No one is left behind," which means that we all need to work on the access to higher education. Quizás una de las temáticas que van a permanecer de aquí a los próximos 10 años es la de enfatizar que UNESCO quiere hacer una distinción de trabajar sin... Sorry, what was the... Access to higher education. Sí, Widening access to higher education. La necesidad de acceder a la educación de manera igualitaria. Yeah. And now we will be looking at how our programs are relevant in the first place.
meaning that they meet the socio-economic needs of the country, and how the quality of the programs allow, how we are enabling access to quality programs for all. Dentro de esos desafíos o esas situaciones a repensar, una de ellas está en la posibilidad de qué tan capaces seremos de ponernos en enable to Widening access to quality education. cómo acceder quizás a una educación de calidad y de manera igualitaria, Okay. con un acceso igualitario. Okay, but before that, I would like to introduce the findings that came from this study, and what is the major paradigm shift we are undergoing through in the learning and currency of education. You want to present? Oh, sorry. Sure. And the first time. Bueno, en este primer momento, digamos que esto proviene del estudio que nos ha mencionado la doctora Susana, que ha sido compartido a los gobiernos. Entonces, el primer gran punto que reúne estas inquietudes están como en las disrupciones, paradigmas que quizás en el modo actual en el que se está concibiendo la educación. So now, what is the huge paradigm shift in education, and where are we as higher education in terms of delivering quality and relevant programs? Quizás uno de los más grandes retos que tenemos es como comprender. Sorry, could you repeat? Where are we as higher education institutions? ¿Qué estamos haciendo nosotros como instituciones de la alta educación, de educación superior? Educación superior, and where we are as higher education when it comes to delivering quality and relevant programs. Para ofrecer programas relevantes a la sociedad. Calidad y relevante que sean pertinentes con las necesidades de la sociedad. ¿Cómo, digamos, desde la educación superior se van a impartir programas que sean de relevancia para la sociedad y que, digamos, capturen su interés? Okay. So I will start with the disruptions that have happened throughout the history of education in general, so that we make a holistic picture of changes that we are undergoing now. En ese sentido, se va a hacer un repaso muy breve, de manera holística, sobre algunas situaciones que han sucedido de manera general en la educación. The first technological revolution in education started when alphabet was introduced to education process in 10th century. Bueno, quizás una de las revoluciones más conmemorativas o memorables fue la introducción del alfabeto y que cambió, por ejemplo, el modo en que se concebía la educación. The second disruption in education happened when technological revolution introduced mass production of books happened. Now, before 16th century, of course, books were used, but to education, they were mass introduced in 16th century. Quizás la segunda disrupción tecnológica fue la aparición de la imprenta y esta producción masiva de libros que pues cambiaron el modo en que se concebía la educación. Now we are currently undergoing the third technological revolution, and we are introducing information technology and communication technology into education. So we see how IT is actually becoming a means of education nowadays. Y, por ejemplo, ahora estamos viviendo la tercera revolución de disrupción en el sentido de cómo se han incorporado las TICs en la educación, ¿no? Y de los desafíos que su uso nos están marcando. Now, let's see what is the paradigm shift here. In the Middle Ages,
the currency of education was education. Currency of education was information, meaning that when the student came to university, they wanted to get information from the teacher because they couldn't find information anywhere else. Bueno, una de las situaciones actuales, por ejemplo, el estado actual de la información, de la educación de la información o la información, information. Just knowledge was the currency. They paid to get the knowledge. Bueno, justamente en este contexto se aprecia, digamos, de que hubo un momento en el que conocimiento estaba circunscrito a la transferencia que hacía el profesor al estudiante. Y que el estudiante... Thank you. I'm doing my best. Que los estudiantes están a la expectativa de que el profesor haga esta transferencia de conocimientos. So the professor was just conveying the knowledge to the student, and the student was paying for that knowledge. Entonces, en ese sentido, el estudiante estaba inmerso en un sistema en el que pagaba por ese conocimiento. Now we are in the third tech revolution, where information is the disruptor, is available everywhere. So they can get it everywhere. Justamente por eso se explica que estamos viviendo la tercera disrupción al tener acceso a tanta información de manera libre, de manera que pues no hay ya esa transacción profesor-estudiante. And now the currency of education, the students do not come to university to get the information or knowledge. They come to education, they pay to get critical thinking, problem-solving abilities, basic skills development, wisdom, and insight. So it's a different type of learning. Pues se ha dado una variación, digamos, de esta aproximación a la educación justamente porque ya hay pues unos procesos que lo median, tales como quizás el pensamiento crítico, puntos específicos que el estudiante pues ya no está dispuesto a pagar. And now let's see what is going on. As the recent study by Harvard professor demonstrates, acorde con un estudio que han demostrado las investigaciones adelantadas en la Universidad de Harvard, students nowadays learn 50% less in class than they did 50 years ago. So when the student enters into a program nowadays, the learning is reduced by 50% than it was 50 years ago. Dentro del hallazgo que ha hecho este estudio, cabe destacar que los estudiantes de hoy en día aprenden el 50% menos en el programa que, digamos, sus predecesores hace 50 años. Which means that the learning gained from the program and the relevance of the program, the quality of the program is 50% less, significantly reduced. Lo cual significa que desde el programa, digamos, el aprendizaje que se está logrando es reducido al 50%. Now let's see what the study by Council of Aid in Education in the US, which is doing this learning outcome assessment in many countries, and I will show you the map. They are evaluating students at generic level when they graduate from the program. They evaluate at the entry level and graduation level. Justamente en esta parte del estudio se hace una estimación para demostrar ese conocimiento incipiente que se está dando, digamos, en habilidades alrededor del país que está presente en la muestra que el estudio nos informa. And from Colombia, there are 17 universities that participate in this study. I will show you the map. And when they did the analysis of the overall global data coming from the whole world,
they found that there is insignificant change between the entering students and exiting students, which means that they are not learning much from the program. Un hallazgo alarmante que nos ha compartido la doctora Susana es que justamente en el caso colombiano se hizo una aproximación de al menos 70 programas en los que los estudiantes no hay como un progreso desde su fase inicial de inicios de estudios y luego y su graduación, exacto. Dentro de esa trayectoria de educación, su aprendizaje fue insignificante. So the learning gain is minuscule. En ese sentido, lo que se ha ganado en conocimiento es minúsculo, por no decir precario. And now, given these studies, let's look what is going on in the overall program diversification level. This is the system that we all are familiar with. Bachelor, and on average, globally, we have bachelor for 4 years, master on average 2 years, and doctor on average 4 years. So these are the time-based degrees. And students, when they enter into this program, they cannot get any certificate until they complete the 1 year, 2 years, or, the allocated time. It's time-based. It's not knowledge, skill-based. It's time-based. You have to, when you get into education, you have to complete the 4 years. Even if I am talented, I can do it in 2 years. I have to stay there 4 years. This is what the system says. Quizás eso. For the meaning of how to translate this. Quizás uno de los, digamos, retos de la diversificación de los programas es como desactivar el chip de los estudiantes que acceden a un programa justamente valorado en el criterio del tiempo, que por ejemplo si les toma 2 años pueden estar durando alrededor de 4, y eso que produce que no hay como un interés en aprender, sino en graduarse, exacto, en obtener una distinción como este diploma me hace merecedor de tales distinciones, pero en sentido estricto eso no está correlacionado. Es decir, salir hoy de una universidad, digamos, en una fase de bachelor que sería para nosotros un pregrado, no significa que esa persona está capacitada ni cuenta con las habilidades que el perfil de egresado nos muestra que va a tener. So what we are doing now, we are basically saying that, well, if you give an average student, and this average student takes all these 3 levels, bachelor, master, and doctoral, that student stays in education for 10 years. And when that student goes to the market, nobody needs that student because they don't have exposure. They don't know how to deal with the real world. So majority of them stays with the institutions and teaches the students who have been there 10 years. Quizás una dificultad que se está manejando, quizás en la concepción que se hace por una porción de personas en el mundo, es que escalar quizás la pirámide de ser, obtener un título de pregrado, luego obtener otro de maestría y hacer el doctorado, lleva alrededor de 10 años. En ese sentido, esta es una persona que ha estado como inmersa, sí, en el tema de educación, pero que no cuenta con la experiencia y no sabe, digamos, por fuentes externas, de repente en el trabajo, qué necesidades están demandando y por lo tanto parte de su incompetencia está explicada por esta persistencia en la educación sin tener o contar con actividades que le den ese respaldo de experiencia y de
qué necesidad tiene el mercado que luego la universidad de surtir. And what we also do, if the student enters this track, enters into a bachelor program, and then graduates from that program, and if the student is not happy and wants to change the major, like going from engineering to history, for example, then we will tell him go and start the bachelor again. We will put him back to the bachelor. We will not allow him to build on whatever he already did. We send him back. Quizás una situación que se ha presentado es como que un estudiante inicia en una disciplina de estudio y luego de estar cursándola se da cuenta de que esa no es su vocación y hace un traslado a una nueva disciplina y este tiempo de traslado simboliza un periodo en el que pues uno pues se ha desperdiciado mucho tiempo en la vida de esta persona digamos como que enfatiza quizás para las universidades como la importancia de que hayan programas de vocación o incluso en los colegios, ¿no? De la vocación de los estudiantes de cara a lo que quiere ser o hacer. Anyway, with this time-based curriculum, we're creating a lot of problems and we are leaving a lot of students behind. We're not allowing them to enter higher education system. Another problem that we have is that this system is age limited. Like you can become bachelor only from years 16 to 30. After that, you can't go to the bachelor. Where they are limiting the student. We're not, this system limits access to education to many and makes them drop out of the systems. Uno quizás de otros resultados que se pueden notar en este estudio es que los estudiantes están también limitados por la edad. Generalmente un pregrado está estipulado para alguien que está en el rango de los 16 a 30 años y quizás esa valoración del tema de la edad también ha generado una incidencia en deserción y abandono de estudios. And knowing these gaps, knowing these issues, many systems started already introducing short degrees, short learning programs, pre-master programs. For example, if you are in business administration and you want to move to data science, you have a short pre-master which will link you to move, which will allow you to move from that bachelor to the master of your desire. Parte de este contexto es el que nos explica por qué ha proliferado hoy en día quizás las facilidades para los estudiantes de establecer, por ejemplo, que si están en el pregrado puedan continuar con una línea hacia el máster que de manera pues les dé como programas por ciclos que sean más acotados, programas cada vez más reducidos en el tiempo, de modo que se vuelvan como más atractivos para los futuros estudiantes, ¿no? Como que esa reducción del tiempo se tiende a asociar con una mayor celeridad, pero pues hay, digamos, otros asuntos como pues la calidad de la educación que se imparte en ese tiempo. Some higher education systems started formal education, which is higher education institutions started already changing, and the governments are supporting them with that. Like the Dutch system in the Netherlands, you would see pre-master programs, postmaster short degree programs to allow capacity building for the students to move, to be flexible in their learning pathways. Algunas iniciativas de gobiernos como el holandés, por ejemplo, contemplan que haya unos programas pre-máster que
pues acorten los tiempos de un trayecto al otro, no como del bachelor al máster, y es una herramienta que pues resulta atractiva para estudiantes, pero que volvemos, dejan entredicho la calidad. Still, this system has its own problems because the formal education within higher education institutions, as the study demonstrated, is predominantly theory-driven. And to close the skills gap, which the graduate goes out of the higher education with skills gap, huge skills gap, they can't apply the knowledge into practice. To close the skills gaps, we see alternative providers proliferating, massifying. And now we see short learning programs, which are also called micro-credentials, coming up out from Google, Microsoft, Amazon, just name it. We'll have so many industries there offering short learning programs, micro-credentials. For example, in coding, one of the major things. If I am a student in coding, if I have no knowledge, I have just high school degree, I could take a coding class, but I can make more money than the graduate from the university. This is the reality. Una de las situaciones que se está viendo y que explica también la proliferación de títulos cortos que están promoviendo estas grandes aglomeraciones como Google, Amazon o Microsoft, está justamente ligada a esta nueva cultura de estar buscando una opción a la educación formal. Nosotros somos la opción y podemos proveerle esta microcertificación durante este tiempo específico. De esa manera, lo que se ha traducido es un problema para la educación formal, justamente porque pues, esos son unos contenidos que no están muy en línea con los estándares de educación que se están promoviendo. So what we see now is that this proliferation of all those, micro-credentials, they don't have, we start having problems. The students go to that micro-credentials, and when they want to come back to higher education, we cannot recognize them because there is no system of quality assurance for those alternative providers. Entonces, la situación actual lo que nos está mostrando es que hay una especie de crisis para los estudiantes que deciden optar por una educación alternativa, educación que pues está fuera de los estándares de la educación superior y que pues al obtener estas microcertificaciones, perdón, pues no obtienen ese reconocimiento porque justamente no van en coherencia con los estándares de calidad. Now we have a dilemma. When the students take those micro-credentials, the employers complain because those students, those learners do not have the generic skills that the higher education institutions provide. And when the higher student goes to higher education, they do not have this, the employers still complain because they don't have the skills. So we need to come up with a system which enables those two blocks to complement and supplement each other, and which means that the standards need to be revised to embrace this diversity of traditions. Quizás uno de los dilemas más grandes que tenemos actualmente es al ser conscientes de la realidad de que hay muchas ofertas de una educación alternativa, desde la Aseguramiento de la calidad de la educación superior han de adelantarse ciertos esfuerzos que sean flexibles y que de alguna manera encuentren el modo de complementar esa educación que falla justamente en las habilidades, skills, que los estudiantes no han desarrollado. Porque, el pensamiento crítico que otorga, por ejemplo, la educación superior es algo que está allí en continua fricción con estas formas de educación.
And what the study demonstrates that there is a rapidly increasing demand for flexible learning pathways. And by saying flexible learning pathways, we mean that we need to allow the student to exit the higher education and enter the higher education at any point. And by exiting the higher education, they need to get the credential because they paid for it. And this is one of the ways to resolve the dropout rate. Because this country has huge dropout rate. 48% of students drop out, it's huge. Now, how do we resolve it? When the student, for example, I paid for my education, I took 5 courses, and I don't have money to pay. I have to drop out. I drop out, and the institution doesn't give me anything. No certificate, no acknowledgement, nothing, right? I paid for it, and I don't get anything for it. So I am dropping out. And then I got the money, I want to come back. Some institutions wouldn't even allow, you have to start again. So this is a problem, and that is why in many countries, dropout rate for financial reasons is huge. There are other reasons for dropout, but again, those macro-credentials are resolved it. Because if you need the skills development, or if you need to take other courses to help you with development, you should be able to do it. So the flexible learning pathways would allow you to exit with a credential, certificate, and come back to it, to build up on it rather than to start from zero. Translate that. ¿Cómo lograr que haya un equilibrio entre lo que la educación formal y la educación superior te da como el desarrollo del pensamiento crítico y lo que te da la experiencia y estas certificaciones en estos otros sitios para lograr el desarrollo de las competencias y habilidades de los estudiantes para que haya como una nivelación en los estándares de calidad? Es como el reto que tiene la educación superior en este momento y los sistemas de aseguramiento de cara pues, a esta tendencia mundial. So that would allow making those changes in your qualifications framework, national qualifications framework, and allowing the exit and entry at any point with flexible learning pathways to change and move and develop, build their knowledge, build their credentials. That is the way forward. But please, if you could come up with the terminology flexible learning pathway, this is the key. Because we need to provide that for students. Un planteamiento que nos sugiere la doctora Susana de cara pues, a este dilema que hemos estado mencionando sobre la proliferación de centros alternativos que otorgan microcredenciales de un conocimiento y, digamos, la fortaleza de la educación superior al potenciar el pensamiento crítico está justamente en cómo encontrar un punto de encuentro, valga la redundancia, en el que se pueda de alguna manera hacer un balance de la educación a la que quiera acceder un buen número de personas, que cuente a la vez con celeridad, pero con las habilidades que necesita desarrollar. So this is basically, now let's go back to our standards. All of you, please, go back to the standards that CNA has and see whether it allows it. Look at your qualifications framework and see if it allows it. If it doesn't allow it, we need to do something with this to widen access to education and to make sure that we have opportunities, we establish opportunities for diversity of learning needs. Quizás una invitación que nos hace la doctora Susana es a revisar también cómo desde el CNA, cómo se están, a revisar nuestros criterios de evaluación y de contemplar la inserción de la diversidad de criterio para evaluar.
And this is why INQAAHE came up with new international standards, which are basically setting an umbrella framework for quality assurance providers, for accreditors, to start adjusting their standards to these new needs. En ese sentido, algo clave que está, digamos, señalando INQAAHE dentro de estos desafíos clave y que se ponen, digamos, bajo esta metáfora de del paraguas, está la de reajustar estos estándares que se tienen a manera doméstica o local y que, digamos, van de repente siendo una desventaja frente a la realidad que pues estudios como este nos están mostrando. Thank you. We have a question there, I think. Oh, yeah. And if you have questions at this point, please let me know. I know that what I have prepared we will not be able to cover. We have time constraints because I didn't expect consecutive translation. I expected simultaneous translation, and my speech, my delivery was planned for 2 hours and a half. So I am cutting it 50%. But I will request Helmut to organize something online so that we could take to the second part of it, more practical target. Okay. No, she's apologizing because we have to leave the meeting. Yeah, this is what I'm saying. I mean, Yeah. people will be leaving soon, and we will be coming back to this. But basically, let me stop at this point and let me start taking the questions to make it more profitable. So what is of more interest to you? Because I have a lot of things here to cover. But what is of more importance for you so that I could directly respond to those questions? But let me cover this slide, finish this slide, and then we will open up to the questions and answers, and we will see how to better make my contribution useful for you. Okay? Okay. Okay, so basically, within the frames of the study, when we talk about the relevance and quality of programs, which is was my theme, the problems in relevance and quality of programs are multidimensional. Quizás, bueno, vamos a cubrir esta última diapositiva para pasar a preguntas que tengan sobre este tema justo por el tiempo que nos queda y que pues esperaba como una mayor armonía entre pues lo que se iba diciendo, pero el proceso de, digamos, traducir y de no contar en presencia con pues el público hace que esto se demore más, ¿no? Entonces, justamente una de las situaciones que nos ha planteado la doctora Susana en esta primera columna del currículum es que las situaciones complejas demandan aproximaciones complejas y respuestas complejas. Yeah. So the problems are linked to the quality of the program. They are multidimensional, and the first problem is the curriculum itself. The curriculum itself is a problem because it is time-based. It has limitations for everybody. Theory-based, teaching, learning, and assessment methods are outdated. They were relevant only 50 years ago, not now. Limited opportunity to reality, and lack of stakeholder meaningful engagement. We don't have engagement of students, employers, and many other graduate alumni into the development of the program itself to make it relevant. Justamente una de las asuntos que hay que considerar en estos problemas son como sus multidimensiones y justamente ajustar, digamos, o estar actualizados con las tendencias y dejar detrás ciertas vacíos o digamos metodologías inadecuadas o que han quedado ya fuera de una aplicación real y que es también una limitación de oportunidades para las personas que están tratando de
pues de hacer su mejor trabajo y que sobre todo la falta de identificación de los actores de interés es algo que a veces puede entorpecer las gestiones de identificar justamente qué es lo que nos va a asegurar de manera significativa el aseguramiento. Faculty is the problem. The professors are problems themselves. Well, majority of the respondents to the survey, to the study, they said that, well, they are specialists in their own field, but when they enter into teaching profession, they don't have skills to teach the student. Wow, uno de los otros hallazgos quizás no menos importantes es que a veces la facultad y los profesores pueden ser un muy alto problema en el sentido de que no hay una pedagogía de estas personas que imparten clase para dar clases. Entonces hay una descompensación de incentivos por parte de los estudiantes para aprender o una manera inadecuada de manejarlos por parte del cuerpo profesoral. Entonces allí hay una claro ejemplo de la limitación y de la falta quizás de regulación que hay desde la facultad para con la actividad que desempeña este profesor o estos profesores en la educación superior. So there are ample of reasons for the professors also to be causing that lack of quality and relevance. And it's not only the professors, because professors are not to blame. The systems also are to blame. Regulators also are a problem, as it says, because the regulators are setting standards on the universities, which the universities have to comply with, and sometimes they are straitjacketing the universities. For example, okay, translate that much and then I will Bueno, como hemos visto ya con esta tercera columna, hay una serie de elementos que explican por qué esta situación se está presentando y justamente que desde el currículum se contemplan cosas que no están ya vigentes, que están fuera de toda, digamos, contemplación actual de cómo se desarrollan o las habilidades o las ayudas tecnológicas en el caso de la facultad, que efectivamente no hay un acompañamiento o una manera de verificar qué tan competente e idóneo puede ser la manera de esta persona de impartir clases y que los reguladores no tienen una claridad sobre el rol que desempeñan en la educación superior. Entonces, el hecho de que dentro de la agenda de gobierno no sea una prioridad el tema de la enseñanza y el aprendizaje dificulta mucho que esta prospere, ¿no? Que hayan, digamos, alternativas a la altura de las dificultades que se vienen presentando, no solamente desde lo que se imparte en un currículum, sino, digamos, de la interacción de la facultad y quienes lo regulen y quienes pueden hacer. For example, the regulators might say that for master's program, you have to have 100% of doctoral holders. So I bring 100% of doctoral holders. How about industry representation? Maybe I bring a CEO from a business to deliver in my business class, adjunct faculty with no doctoral degree, but huge experience in building and managing businesses to teach my students. Why wouldn't the regulator allow it? So regulators should not go into manipulating or straitjacketing the universities. They should be setting expected outcomes. This is what you have to meet, and it's your job. You have to meet this. So the outcome measures should be more robust rather than looking at nitty-gritties of the operations. Quizás un ejemplo que puede ilustrar esta situación es que hay una ruptura dentro de las expectativas que se tienen, por ejemplo, cuando se toma una clase y resulta que el profesor es alguien muy joven y que dentro de la
audiencia o de sus asistentes hay personas con mayor experiencia y que, bueno, el profesor puede tener un CEO, puede ser un doctor, incluso tener su MBA, pero no tiene una destreza y conocimientos de la realidad a la que se refiere, de manera teórica. Higher education institutions are also problems because they're not investing enough into revision and updating of the programs. A proper review and updating of programs costs money, and not all the institutions are investing the required amount of money or applying the required methodology, the necessary methodology to review the programs. Otro de los grandes obstáculos son las instituciones de educación superior que muchas veces no se hacen o no tienen, digamos, muchas iniciativas orientadas hacia la evaluación y eso está asociado a distintas particularidades, desde no contar con pues los fondos de dinero suficiente, a no tener, digamos, como un equipo orientado que haga, digamos, algunas orientaciones o de la pauta de que se deben hacer. Entonces, esta falta de norte, que se llama, por ejemplo, lack of data driving decision making, puede estar explicado justamente porque no hay un sentido que oriente la necesidad de la evaluación, la falta de dinero, bueno, tantas otras necesidades que tienen que sortear las universidades, pero que en todo caso explican por qué se presenta esta situación. Most importantly, majority of the institutions lack proper data collection, data accumulation, data analysis, and data and meaningful interpretation of data to take decisions upon the data. Justamente uno de los mayores problemas o problemas más comunes que tienen algunas instituciones de educación superior está supeditada a que no tienen como una análisis de datos que de repente les expliquen, ayuden a reforzar la necesidad que tienen de aproximarse a personas que tengan un liderazgo en los desafíos actuales de la educación, ¿sí? Y cómo pues esa falta de liderazgo aunada a un currículo que ya está fuera de vigencia, a una facultad que no orienta y no conoce cómo es el desempeño de sus profesores y la falta de regulación, hace que este problema siga vigente. Industry and professional associations are also problems because when we talk about Europe and US, it's only in US predominantly, and then also in Europe as well. But in US, the professional associations are very active. It's only in those two regions that they are establishing professional standards, like standards for engineering, standards for medical education, standards for different subject areas. Only US is really very profound in this. Europe is also okay, but in other regions, professional associations are absolutely not active. As it was put by Latin American representative, that professional associations in Latin America are not there for profession, but they are there just to fight for professionals, but not to work for profession, to establish standards for profession. So professional associations are also a problem. Otro de los problemas están, digamos, asociados con la industria y las asociaciones profesionales y justamente regresando un poco a esta gráfica en la que veíamos una predominancia de Europa y Estados Unidos, bueno, en Norteamérica, pero sabemos que es Estados Unidos, es que hay una inclinación hacia que, digamos, los profesionales se han hiperespecializado tanto que tienen unas asociaciones profesionales que buscan unos estándares particulares que pueden llegar a ser un obstáculo en el desarrollo de estos estándares.
Industry and professional associations are blaming institutions, and institutions are blaming industry and professional associations. And professional associations say that we are not happy with institutions, and institutions say we are not happy with industry because they don't have it. No hay un diálogo entre las asociaciones y las instituciones. No hay un diálogo entre las asociaciones y las instituciones justamente porque están como muy herméticos y decidiendo desde cada lado qué es lo que les conviene, digamos, más, cuál es como el punto de vista que se debería desarrollar y sobre eso no logran un acuerdo y justamente eso nos remite a en la parte de educación superior, justamente que no tienen esas stakeholders definidos, estos grupos de interés que no dialogan entre sí. The industry representatives say that we don't trust higher education. Realmente la industria tiene un criterio de que no confiamos en la educación superior. They say that when we need something, a skill or a competence, we tell that to the university, and it takes a university at least 6 years to have the first graduate, like develop a program, teach the program, and then have that skill and competence. They say that by the time the student graduates, we no longer need that. We need something else. And the higher education institutions are not helping us with that. Justamente algo que la industria aduce es que no confían en la educación superior porque si bien han detectado que tienen una necesidad, la educación superior ha estipulado que tiene un programa de 6 años, entonces algo que un recurso humano que de repente necesitan suplir de manera pronta, pues tiene que esperar por ellos 6 años y por esa razón es también que se explica cómo ciertos centros alternativos han llegado a suplir esa necesidad que en menos tiempo podemos desarrollar una habilidad que lo que digamos es el circuito de educación de 6 años. And last but not least, the education systems are problem in general. Like at the educational system level, we have, for example, the law. There is a law on education. Then there is qualifications framework. Then there is introduction of quality assurance. Different regulatory frameworks come together, are issued by the government, and when you put them together, they don't talk to each other. They are contradictory articles and regulations coming in the system, which makes the system not coherent and not consistent. Mm-hmm. This is a major problem. Most of the time they contradict and don't allow the programs to operate properly. Quizás una de las identificaciones que ha logrado hacer este estudio es ver cómo esta falta de comunicación entre los distintos actores involucrados en el sistema educativo pueden generar una especie de monstruo, que es el efecto Frankenstein Monster Effect, justamente porque no hay un modo de que se comuniquen, entonces se terminan ensamblando una serie de situaciones que no están dialogando al mismo nivel, que no responden a la necesidad que se está planteando de manera externa en el mercado, pero que pues es insuficiente justamente por todo este recorrido que hemos hecho en cada parte que explica un poco por qué no se ha avanzado. And we end up having systems which are patched. They are patched to each other, but they are not coherent systems. Patches. Entonces lo que encontramos es una especie de parches que no explican y no dan cuenta de una coherencia sistémica, justamente porque hay un cortocircuito entre los sistemas de comunicación, de qué se necesita, cómo se necesita, cuándo se necesita y cuáles son las falencias a las cuales muchas instituciones no están atendiendo. And then we end up having Frankenstein monster effect in the system. Y justamente en pantalla podemos ver cómo se traduce eso en un ensamble arquitectónico como el Frankenstein Monster Effect.
el efecto monstruo Frankenstein. And this has its impact on programs, on students, on relevance, on quality, and everything else. And that is why the recommendations coming from this policy recommendations going from the government is that in this whole era of change, diversification, disruptions, we need to get together and design a coherent model for higher education. Because higher education is no longer higher education institutions. They are beyond, right? For higher education in general, the model, its quality assurance, qualifications framework, so that it all coherently works with each other. They supplement and complement each other. Quizás esta imagen nos ayuda a visualizar mejor el por qué se han hecho estas políticas de recomendación justamente a los gobiernos, porque son los entes con la voluntad y potestad de llevar de manera sistémica una nueva mirada a cómo la falta de comunicación puede traducirse en un inconveniente que sigue haciendo pues la educación muy disociada de lo que el mercado espera y cómo esa falta de comunicación no repara nada. De manera que desde las recomendaciones de política puedan empezar a hacerse esfuerzos que encaminen un diálogo entre estos sectores que hacen parte de un mismo sistema. And one of the recommendations that is coming your way, and if the government, and I know that Colombia is part of the next country to accept when they ratify these policy recommendations, one of them will be the flexible learning pathways, which are here on the screen, one of the solutions. And you will see the benefits here on this slide. And in the second box, I am providing the regulatory and legislative policy instruments that we need to establish in the systems to make sure that it all works, and including the quality assurance and standard recognition of prior learning, lifelong learning. We all have been talking about lifelong learning for more than 20 years, recognition of prior learning for about 20 years, but we haven't seen its actual implementation because there are no clear tools, mechanisms, instruments for that. So here I'm listing some of them, but there are practices there which we need to integrate into the system to make lifelong learning, recognition of prior learning, flexible learning pathways possible. Quizás una de las apuestas a las que los gobiernos en cabeza deben asumir es como una mayor flexibilidad frente a cómo pues se está dando esta diversificación de la educación, justamente por las desconexiones que hay de la legislación y del tiempo que lleva cierta ley, digamos, imperando y dando una especie de caja de herramientas de cómo se deben hacer los procedimientos. Eso debe ser reevaluado, ajustado, acorde con estas necesidades que se han evidenciado y que nos muestran que de proseguir con ellas, pues vamos hacia un detrimento de la educación superior. Okay, I will stop here. I have a lot of more to share, but I will stop here, and that will come, if we want to, will come in the second session, which I'll deliver online. But if you have questions, I'm happy to take them now. Bueno, vamos a abordar la sesión de presentación hasta acá. Podría compartir la doctora muchas otras más diapositivas, pero habrá una segunda sesión online en la que se pueda seguir, digamos, ahondando en este interesante contenido que ella nos ha compartido esta tarde y ahorita pues está dispuesta a responder sus preguntas. Así que pues les agradecemos si tienen otra pregunta adicional que nos las hagan saber. So I'm waiting for questions, and by the time I'm waiting for questions, because I prepared two major presentations for you. One is presentation, the other one is workshop. But since we're not doing it, I'll just go briefly through. I think that this is really a good thing to go briefly through the OECD data for Colombia. I mean, these are OECD countries, and in the red one, you will see Colombia. Oh my goodness. Now, just going through the figures, and then if you don't have a
question, I will ask you a question after I go through the figures, okay? Okay. So currently, youth in Colombia, the young population, aged 15 to 19 and 20 to 24, which are not in employment, not in education, and not in training, Colombia is one of the leading countries. So, which means that your youth, majority of your youth is not in education, is not in training, and is not in employment. So what is going on with your youth? This is one of the problems in the system. Second one, enrollment. Again, look at the red one, Colombia, and these are the OECD averages. And Colombia is the least enrollment rate. We move forward. Number of students, more or less here we are doing okay. Number of students in the higher education. Graduation rate, you don't have Colombia here because here predominantly is doctoral level and doctoral equivalent. Doctoral level for male and female, doctoral level participation. And maybe the reason is Colombia did not submit the data to OECD to report on this. So in fact, Colombia is not even here. But one of the major issues that the reports talk about Colombia, that doctoral level education is really not very is not in a good position there. Now let's here graduation by field of study, more or less you are doing as per averages. But here, if you look at the international student mobility, Colombia is the least. So which means that your students are not traveling a lot abroad, your qualification is not moving across the borders, is not recognized. And your system is not attractive. You are not bringing international students to your system. So this mobility is not happening, which means that there should be some problems. Adult education level, you would see that the blue circle is below upper secondary. The tertiary education and upper secondary education. So in your case, adult education, majority of your adults is below upper secondary education. It's not, they are not in, they're scoring least in the tertiary education. So that group is really not, why I'm bringing this data, because I want to ask you one question, and this, through Colombia joined OECD only in 2020, and the data is recent, but these are 19 and 2020 data that Colombia submitted to OECD. It's good to be there. It's a major step forward for Colombia because now you have comparatives to compare your stuff with and start changing and improving the system. This is really crucial, right? But my question is, your health insurance has been there for 30 years almost, right? Accreditation has been there for 30 years. And these problems of dropout, enrollment, internationalization have been there for 30 years. So how did your quality assurance throughout these 30 years support the higher education to resolve those problems? My question. Doctora. Es un problema que lleva en Colombia muchísimos años, que no hemos logrado resolver. That is a huge problem that we have in Colombia that we couldn't resolve. Y aunque las políticas han mejorado y estamos tratando de articular pues, todos los procesos que ella mencionó en su conferencia, todavía necesitamos transitar el camino y tener una mayor financiación de la educación pública, por ejemplo. Even when we know I know this is government. That is why I'm saying the regulatory frameworks themselves, they are creating those issues. I think the government needs to hear your voice. As accreditors, you are best positioned to raise these matters.
why I share this with you, that you also have to, since this is the critical part, critical point for higher education globally. UNESCO is coming with this roadmap 2030. There is regional recognition convention for qualifications. There is global convention for recognition of qualifications. All of those changes are happening. This is the high time and the right time for you as accreditors to raise your voice, present this. If you want, we can, as INQAAHE, we can support you to deliver it nicely to the government. But make them clear that these figures in OECD, since you entered the OECD, it doesn't look good. And you know that how to resolve it, allow us to resolve it. Because I know you have, I know you have a huge capacity in the team. I know that regulators are the problem. We all know that. But this is the right moment for this organization to step in and say, this is the way forward. And again, as INQAAHE, we're all happy to support it. This is our role, to support the government, to support, our members, to make their voice heard to the government. So if you want to use us, use us. But let's make sure that we can join our efforts to help the system to resolve those problems. They are basic problems. They are resolvable. It's possible. Let's do it together. And we're happy to support. I know why I asked this question, because I know that you also have this problem in your heart. Yeah. Helmut told me a lot that we want all those changes happen. We want it to be heard. The team knows it. We all know it. I specifically put it here that so that you could know that we are here to support. We are here. If you want to use us, use us. Thank you. Okay. Now, if there are questions, I'm again happy to respond. Doctor Luis Fernando, Doctor Álvaro, we have. Estimados doctores, les pedimos sus preguntas muy concisas, puesto que la agenda de la doctora Susana se ha corrido un poco y de hecho ya la están esperando. Ella está contenta de compartir pues sus impresiones. Adelante, doctor Luis Fernando. Okay. Yes, I know that time is very short. Two concrete questions. Where can we find a more detailed analysis in written? I'm speaking about articles or books with respect to those 6 major challenges that you define: curriculum, faculty, regulators, the 6 of them. Is the UNESCO report on higher education a good reference point? That's my first question. Secondly, I will share the documents, and I know that I already shared it with the board members at INQAAHE, but I will make sure that I share it with all of you across all the 10 things that were covered during the World Higher Education Conference, not only my thing, but all the 10 things. I will share the link with you, and including the roadmap. The roadmap, fine. The other very short question is, besides conceptual analysis, you have presented a fantastic picture, complex, very challenging, but it's still at a conceptual level. Are there experiences of either North American, US, or European universities where we can see how concrete higher education institutions are dealing with this? What steps are they taking? There are good practices, and I prepared them in one of my slides. And I am happy to further introduce this slide. Basically, is talking about the good practices out there in terms of program quality assurance, recognition. And I would be happy to share those, and you will find it in the report too, which I am sharing with you. Fine, thank you very much. Most welcome. And again, if there is anything, always we're happy here to support. Thank you.
Thank you. Gracias, doctor Luis Fernando. Doctor Álvaro Flores, por favor. I would like to thank to Dr. Susan for your great conference. I like it. And I have two questions. The first question that I have is about how are we focusing in respond to the market problem with micro-credentials, or are we focusing on the integral citizens? I mean, to forming integral persons. What kind of education are we pursuing for Colombia in these special situations that we're living now? And the other question they have is between flexibility versus market and versus quality. What is the best way? Well, both of your questions lead to flexible learning pathways. The response is flexible learning pathways. In the first instance, what we are offering to the students is through the flexible learning pathways, we're offering them the combination, the best combination and synergy between the formal education where they gain the theory and the generic skills, generic competencies, whereas from the micro-credentials, which would be accredited and credible and trustworthy to be carried over, they would be gaining the skills necessary for operating, for applying the knowledge into the practice. And for the second question was predominantly on what, if you could repeat? The second question is about if we are focusing our teaching to solve the market problem with the micro-credentials, or we are focusing to form integral citizens. Yeah, absolutely. So the integral citizens, this is a very good question, because the role of higher education, end of the day, is not only prepare for the market, it's broader, right? But in a broader sense, if you want to make a civil, you want to build on the civil society, again, those skills need to be applied in the society. It's not only market. It's also, that is why when we talk about the needs, we don't talk labor market, we talk about socioeconomic needs. So the standards need to be developed in a way that promote relevance of programs to socioeconomic needs rather than labor market, because higher education is beyond, we don't want to marketize it only and take it only to the mere application of skills. It's broader. There is basic research. There is more than that. There is service to society. And that is why those standards need to be addressing them too. I mean, we as higher education, and you know that as accreditors, the way you set the standards, the higher education institutions will follow. So if you steer them in a way of through socioeconomic needs, they will follow. The analysis that the global study here, and why we did the global study, and we looked at all the standards globally, and you would see that very few systems, we looked at the standards too, very few systems were linking their standards for quality assurance and accreditation with the socioeconomic needs of the country. You would go ahead and say, guys, you have dropout rate for years, for decades. Why isn't your quality assurance resolving this problem? This is one of the major problems. Why we're not doing it? Well, why is it not resolved? Let's think how to resolve it. You know, we need, or there is a problem of research. There are a lot of systems where research is lagging. Why quality assurance is not paying attention to it? Because the core of higher education is research. If you don't have strong research, you don't have anything else. So why doesn't the quality assurance resolve that problem? Because all quality assurance standards, all systems, are attending only to undergraduate degrees. And there we only address teaching, learning, less so research. So we are basically, through our approaches, we are limiting our potentials to only teaching and learning without touching on the key points that are relevant and making the program higher quality and more relevant.
That is why it's not labor market. We talk to industry, but it's not only industry we talk to all the stakeholders there. And we always formulate it as linked to socioeconomic needs rather than to labor market needs. Thank you very much, Dr. Susan. Thank you. Most welcome. Bueno, muchas gracias a todos los que permanecieron hasta este momento en esta interesante conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Thank you, doctora I want Susanna. to thank everybody very much for your attention and for your participation. And I want to also thank our beautiful translator here because she was suffering a lot. Maybe next time with Dr. Helmut, we will find some solution, and I will have an opportunity to further talk to you about stakeholder engagement, learning outcome assessment, the methodologies out there. And also, if we could do the workshop I prepared for you on how to come up with the new standards that address all this diversity. So we will talk further. I think that we will still have a lot of opportunities, but at this point, I would like to thank you for your attention, for your participation. I want to thank Dr. Helmut for organizing all of these opportunities and for his motivation, high motivation to have this happen, because he does care, and I know you all do care for the better of the system. I'm happy to see this motivation. Thank you very much. Thank you, everybody, for hosting us. Thank you, doctora Susana. Thank you. Susan. Después de esas palabras no hay mucho que agregar, así que muchas gracias a todos por su generosidad en su tiempo, y pues esperamos también siga muy dinámica esta intervención e interacción entre nosotros también, ¿no? Desde el CNA pues necesitamos a personas inquietas como ustedes que estén allí replanteándose mucho este tema de cómo vamos a lograr poner en la agenda del gobierno de Colombia el próximo gobierno esta importante y apasionante. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Luego, Gracias. Que tengan una muy buena tarde. Muchas Hasta luego, gracias. doctor Chaparro. Hasta luego, Guillermo. Felicidades. Gracias, lo mismo, me alegra verlo. Lo mismo por acá. Thank Bye, you, bye. thank you, doctora Susana.